Martang yang mahita nung ngajupang tikina ale de bata amanami nalau mananginangi mayami dihatami pakulingi mahami makatai maho tuganup rohanami mersada-sada ai ido hagugoon haluaon dohot hatuaon dihami marhite Yesus Kristus. Amin. Amin. Horas di bagasa lasrohama dihita saluhut na di bagasa berengenon amanami inanami dohot surehita naung bergabung di Jelefai di bagasan berengenon. Mau lihat di tuhata bohita pajukpa musai di bagasa berengenon ima di acara bangsa na pinili na pinatupan ni lembaga Jelefai manang sodang ni barita nauli di Indonesia. Tabuka marhata, tabuka manang pikirata, di nalau mananginangi hita, dihatani debata. Tema dihita di bagasa berenginon, ima pakokop ni Yesus dihau pinarsilang. Purpuk dihita di bagasan saburginon imanan yenet sian sada Petrus 2 ayat 24 songonon ma didok bisi di porsan ibana dodosata di bagasa daging na tuhawi asa malua hita sia dosa gabe mangolu di hati korani sinorhon ni bugang naido gabe malum hamu kujahahum masa halinai sada Petrus 2 ayat 24 songonom madidau isi di porsan ibana dosata di bagasan dagingna tuhawi asa malua hita sia dosa gabe mangolu di hati korani hinorhon ni bugangna iro gabe malum hamu amanami inanami hahaanggi pinaribo dohot lut nahita dong asa persiaw di bagasa Yesus Kristus tuatai pakokop ni Yesus dihau pinarsilang omas sada tema na tung masay rikot situtu di bagasan hakristanota on masada ajaran inti manang ojahan ni hakristenoni ayang gosomate Jesusi jalarang hehe ibana magopo masudi ha Kristenoni marisuang mahaporseauni jala magopo masudi nasa lojata di bagasan Tuhani alani amanginang di bagasa tiki manang korngin nabadion perlu situtu rikot situtu ikon gomosdo pangatisyota taringot tu pakokop ni Yesus dihau pinasilang. Masuk mahita tu bagasan na perjolong ala sopik do masawa tuta ala ni upasata mima dohot agak songon na hatop otik. Nah, na perjolo sahali pakokop ni Yesus dihau pinasilang na perjolo sahali tung hasi situtudo, tung dangol, tung pangir, tung ngongot situtudo di ai Yesus di hau binar silangi. Nung matazahan akin di sada Petrus 2 ayat 24 di porsan ibana dodosata di hau binar silang. Songod dia do pakokok ni Yesus. Do pakokok ni Yesus si. Jala ahado hinor honi pakokok ni Yesusi di bagasan nguluta om manatung masarikot situtu botot dari bagasan perdalan ni ha Kristenota
Nakin nunga piga-piga ayat taida rong tolu ayat 20 tolu luhu na jolmai tahe nunga madabu tu bagasa dosa jala nunga bimago hasanga podo ta mulia di bata na adong di bagasa jolmai rong onom ayat 20 tolu jala upa tinu hor ni dosa do nang hamagoan manang hamatean ala ni dosa ala ni pangalau sion ala ni hajahaton na tung masay kurang tauda di bagasan nguluta na umate do hapehita alani dosay alay di bagasan nguluta na dosay para sirohan na sumurong do anggo de bata ditongos ma anak na nasasaday ima Tuhan Yesus Kristus rotu pertibion humok kopita mate terpajal mate tersilang dia penarsilang asada putita hati goran dalan haluaon dalam hanguluon dihita. Sada petus 2 ayat 24. Diporsan madosakta. Diporsan. Bahkan. Di bagasan haleau. Honabura ibana. Ala ni dosa. Ala ni hajahaton. Ala ni pangalau siota. Ditijuri ibana. Ditijuro ibana. Honalising. Tertulang. Terbugang. Baka pola no didadani sungsang duri. Dia peho miti si majujungna. Gabego bugang. Jalasa mudar mauluna. Honaliairo Jesusi. Tertulang jala mabugang. Hona pukul ibana. Tersibal. Terpajal. Pola do gawe songon gulok-gulok rupani Yesus ala ni nahona lising nama dekuk songon hai hona lising daging na nahona lising ni mapola gawe songon gulok-gulok rupana gawe dang boibe ditanda jolma ala ni hasina ala ni porsuk ni pakilalaan na niya ni Jesus lahumok kopita perdosa dalan haluan dalan hanguluan kita gawe pola songon gulok Jesus dipasakot tolong tuluna dipajalhon jala tersilang mate Jesus dihau pinar silange ibana na sotu madda dosa gabe dosa ibana dalan pamitorion dalan haluaw dihita akka perdosa ama angina hahaangin ang pinaribot dosa luhut na hita na buhay marpungu di bagay jelefay di bagasat burginon turit ko si tuturo boto otta hasi si tuturo berni si tuturo dangol jalatung masay parir si tuturo di ay Jesusi lau humokopita asa boy hita maluas siya dosa maluas siya pakokoman ni simolis maluas siya hamatean jala asa gabe anak ni debata hita na mangihu tu si amanginan na mangihu tupak koko ni Jesus asa tababagas pangatisyota taringo tupak koko ni Jesus masuk mahita tu bagasan na paduahon adong tolu na tung masayrikot di patu pa Jesus dihau pinar silangi na perjulu sahali ima pamitorion na paduahon ima pardamian manang pardomuan dopak amai na patuluhon ima panubusan manang panubusion. Amanami inanami hahaangki pinaribot doho sudehita di bagasan burunginon. Aharo na pinatupan ni Jesus di bagasan hamamatena di bagasan pakokok na dihau pinasilangi. Na perjolo sahali ima pamitorion. Ala ni dosa, ala ni pangalaw Sion, ala ni hajahaton, ala ni hisap pisat ni daging, na taulahu di bagasan mulita, gok hasalaon, sala di pakatayon, sala di pamerengon, sala di pangulaon, sala di pardalanon, ala ni sude akahasalaon, na taulahu di solo ni debata, gabi tamama hita hona rimas, tamama hita hona uhum, jala ala ni sude akadosa manang hasalaw tai,
naik kodohita na masuk tu panghuman. Alay di tonga-tonga ni ngoluta, naik kalau masuk na mahita tu panghuman ni. Taida ma, dihau pinarsilang. Durus mudar na nabadia, mate terpaja tersilang Yesus di sana. Di Pitori Ibana do, ganup halak na porsea di Ibana. Kujau matuhita. Rom tolo ayat 24 sono madilo disi. Gabe di Pitori do nasiya dalam bahasa-bahasa binahin ni asi ni rohana. Hinorhon ni panubusyon na di bagasan Kristus Jesus. Di Pitori di batado halak na persea tu Jesus. Alani amaginang. Hita ng persea di Jesus. Nang magcako Jesus di bagasan nguluta. Jolma nang pinitora do hape hita. Jolma partigor do hita. Dang alani hatigorata. Dang alani pitorta. Alay hatigoran na pinatupani Jesus hita. Natamado hita honarimas, natamado hita honauhum alani sude akahasalaan. Nataulahu di bagasan ngoluta. Ada sude nasa hasalatai. Apay may tua bare ni Jesus. Di bagasan daging na dihaw pinarsilang. Disolukon matuhita. Hati gorani dalan basa-basa dalan haluaon hita atau amanginang ahado lapatan ni pamitoryon di hita di bagasan Panginoon pamitoryon lapatan na paubahon status paubahon hajong-jongatta siyan na halak na sala napatut dirimasi napatut honauhum alay gabe di Pitori Jesus lohita gabe dang honarimas gabe dang honauhum behita alani naung di Pitori Jesus hita napaduahon ima pardamaian manang pardumuan amanami inanami hahaanggi ng pinaribot sa luut na alani sude hasipilibiguan alani sude pangalaw siyon alani sude kadosa na taulah do pak debata ima kamar panukut wa kabego ni namate namar datu namangiro akagogo sian akasibolis alani sude dosa na taulah ni tasadari manang daong gabe musuni debatama hita. Molo istilah ni halahan dirok magwarna anomia. Dosa anomia. Oma nama baik kita gabe marhamusuon dopa debata. Alay tabereng ma ahana masa dihaw pinasilang na ni patupan ni Jesus hita. Nang maralo do hita do debata. Nang marhamusuod do hita do pa debata. Tamaho na rimas. Tamaho na uhum. Tamaho na bura. Alani sude hasipili beguan. Alani sude pangalaw siyon. Alay dihaw pinarsilangi di pauba Jesus mahajong-jongatta. Siyan musu ni debata hita. Nang maralo hita do pa debata. Di ubah Jesus mahajong-jongatta gabe ale-ale ni debata ima perdamaian dohot perdemuan dopak amai iya somarhite Jesusi dang adung nasahat tu amai iya somarhite pak kokok ni Jesusi dang dapot tita perdamaian ni iya somarhite pak kokok ni Jesus iya somarhite mudar ni Jesus nadurus dihaw pinarsilangi dang dapot tita perdemuan ni dopak amai atong molosong ni ahado lapatan ni perdamaian dohot perdemuan ni ima paubahon hajong-jongatta sian musu ni debata sian alo ni debata gabe ale-ale ni
debata mahita. Alania mangina. Hita nang persaya nang maca ko Jesus di bagasang nguluta. Naung ale-ale ni debatado ape hita. Ale-ale ni debatado hita kamang. Ale-ale ni debatado hita kainan. Ale-ale ni debatado sudah kana po sa bulong. Dang maralo behita ro pa debata. Marhite silangi nung nga dirupa ko Jesus dorpi paralwani. Marhite muda ni Jesus nung nga dirupa kon dorpi hamusuni. Gabe marjame, gabe marsaur, gabe mardomu hita dopak amai. Ra boydo petaingot di tikiakan ng salpun Jerman Barat do Jerman Timur maralo do na siya. Gabe dua bangsa. Di tonga-tonga ni paralwani jongjong masada dinding. Jongjong masada dorpi manang tebok. Nalao manirang Jerman Timur dohot Jerman Barat. Alay pamatikina mardame manasida gabi dirupak koma dorpi parsirangani. Songonima nang diulahu Jesus. Songonima pakoko ni Jesus dihau pinarsilang. Naung marhamusyuk kita dapat debata. Naung maralo hita dapat debata. Jong-jong ma parsirangan. Itong-atong asa. Jong-jong ma tembok. Jong-jong ma dinding. Parsirangan di hita dapat debata. Alay dihau pinarsilang. Dia durus di mudarna na badiay. Nung nga di rupak ko bedor piparsirangan ni. Mardami mahita dopak amay. Mardomu mahita dopak amay. Gabe ale-ale ni debata mahita. Sada status manang sada hadong-jongan na tumasay siya maulihate honota di bagasan nguluta. Molo muso. Si pusaon may. Si rimasa may. Si uhumon may. Si bunuon may. Alay di hau pinarsilang. Di pa ba Jesus masude status manang hatong zongatay. Nuaing gabi kwaro mahita ale-ale ni debata. Jala Jesus Kristus gabi ale-aleta ima ale-ale na sumur. Napatuluhon dapat kita mapanobusion. Di Roma 3 ayat 24 gabi di Pitori donasida dalam bahasa-bahasa binahen niya sinirohana hinorhon ni panobusion. Sudah akadosa akapanibilan na taulahon jolo ni debata. Sadar dohita manang dao. Naung targari dohita dopak sibolis. Naung targari dohita dopak harajaw ni haholomon. Ala ni sude akapanibilon na taulahon di bagasan nguluta. Ala ni dosa panipilon ni tasadari manang dao. Naung diperhatoban sibolis. Dohida nasailaw. Riko situtubo to otta aliamang. Sudah halak na di luar ni Kristusi. Na di parhatuban si bolis doy. Asa sudah halak na di luar ni Kristus. Hatuban ni si bolis doy. Songonido hita na ujui. Adarang sotatad de si susi. Nang targadis do hita tu si bolis. Nang targadis do hita do. Pakarajaw ni hahulumuni. Gabe di perhatuban si polisi mahita. Alay dinaro Jesus humokopita. Dihau pinarsilangi. Dinadurus mudarna. Di pauba Jesus mahadong-dongata. Di pauba Jesus mastatus na. Siyan hatoban ni simulis. Siyan kongkoman ni harajaw ni hahuluman. Di pauba Jesus mahita. Asa gabi ng hatoban ni simulis mahita.
Ditobus mahita. Gabe guaron mahita. Anak ni debata. Atau pelapatan ni panubusioni. Panubusioni merlapatan mai. Paubahon status. Paubahon hajong hatta. Siyan hatoban ni simbolis. Gabe anak ni debata. Alani amang inang. Hahaanggi pinarimo dohot sa luhut na hita. Hita nong perseha. Hita nong majako Jesus di bagasan nguluta. Taingot ma. Naung anak di debatado HP hita. Mologo aro kita anak di debata. Gabe si panean mahita. Jadi tolu dari konstitutu di patupa Jesus dia pinar silangi. Na perzolo naung di pitor Jesus do hita. Alani di bagasa Kristus Jesus partigor do hita. Na paduahon di bagasa Kristus Jesus di pakoko na di pinar silang. Hita nong marmusu, hita nong maralo dapat debata alay nuaing. Naung gabe ale-ale ni debatado hita. Napatuluhol. Naung di parhato ba simulis do hita na salilangon. Di parhato ba na rajaon hahulong ni. Alay di pakoko ni Jesus di hau pinarsilang. Naung di pau ba debatado hita. Siyan ato ba ni simulis gabe anak ni debata. Mau lihat tema di debata di bagasan asi dohot holong ni rohana gabe di zakon hita anakna si panean di harajaon masuk mahita muse tupuin na mangihut ala sopi doti kita ra dan tarpatorang saluhuna na amanginang panubusion naki tung masaita kasititudoi didok Apostel Petrus di sada Petrus sada ayat 10 dohot 10 sia ay di boto hamudo dada binahin ni sere manang perak akan naulubuso ubahin na maluahamu siyan adat muna na somarniulay na tinian muna siyan akka amamuna alay binahin ni mudar ni Kristus na argaydo. Nason mudar ni biru-biru, naso hasurahan, naso marlidang. Ima pakokok ni Jesus dihita. Dada binahin ni sere. Dada binahin ni perak. Alay binahin ni mudar na naargay. Naso hasurahan, naso marlidang. Di patogu may muse. Di Hebersia ayat 22. Songonon marilo si marhite-hite nama durson mudar tulus hasesaan ni dosa. Jala asadang dapot tita haluaon. Asadang dapot tita hasesaan ni dosa. Iya so marhite-hite hadurus ni mudar ni Jesus dihau pinarsilang. Jadi tung masay peting situtu, tung masay riko situtu boto ota, bahwa pakoko ni Jesus dihau pinarsilang, ima panubusion. Dada ni sere manang perak, alay ni mudar ni Kristus na argay, naso mudar ni biru-biru, naso marlidang, naso hasurahan. Amangin ang masuk mahita mo se, tupoin na mangihut adong pitu bugang ni Jesus dihau pinarsilang di pakoko ni Jesus dihau pinarsilang dapat tidak manisi adong pitu bugang dua may bugang ni tangan na dua may bugang ni paa na sada may bugang di simajujung na didadani sungsang duri na marasun dia peho may tulo ni Jesus. Gabi gok mabugang, jalagok mamudar sap di uluna. Songon ni manang sude daging na, nang dohot tang gurung na. Ala ni nahon alisingan, ala ni nahon cambuk, sampai songon gulok-gulok rupana. Ima pitu bugang ni Jesus dihau pinarsilang. Molo dihalak Heber,
Didok molo angka pitu nina angka sempurna. Namar lapata merita. Nungatung masay sikap. Nungatung masay sikap situ tu. Dangarong benahuran. Nungatung sikap situ tu. Pakoko ni Jesus dita. Dihau pinarsilang. Ala ni mudarna na badiyay. Tutu gabe yas mahita sangon hapas. Didok panudang saya. Merdabu-dabu mahitan ninna di bata Jehovah. Tu surah peradado samsongon hasud bagabe betar masongon nitang. Tu surah peradado samsongon punghadadap. Gabe betar mai songon hapas. Songon didok ni edei. Iyas tutu. Gogo ni mudar ni. Iyas tutu. Gabe betar maau. Iyas songon hapas. Amang inang. Daw karongan na pasubulu. Hita nong posaya. Nong majako Jesus di bagasan nguluta. Taingot ma. Naung sempurna. Naung sikop do. Paano buso ni Jesus di bagasan nguluta. Masuk mahita mo saya. Tupoin na mangihut. Anong mapitu hali madok kata Jesus di hawak narsilang. Dapat tidak mapitu bugang. Namar lapata may nungatong masay sikop. Pagkukot ni Jesus di hita. Dapat tidak mamusay pitu mapakai tayo ni Jesus di hawak narsilang. Dan tarpat orang mungkin sudah sada alay napalik penting. Nautak ako kami tuhita di bagasan Burunginon. Ima na tersurat di Yohanes. Di Yohanes 10 ayat 30. Di hau pinarsilangi di do Jesus ma nunga maruju nunga sipul be sudah selesai. Tetelestai. Nunga sikok be. Nunga lunas be. Sudah nasa dosa. Sudah nasa hajahaton. Sudah nasa hajuduhon. Sudah nasa pangalausion. Hasib pelebegota. Sudah nasa hutang dopak simbolis. Nunga lunas be. Digarar Tuhan Yesus. Dibayar Tuhan Yesus. Dihau pinarsilang. Dinadurus mudar na lahum kopita. Nunga sikok. Nunga lunas. Sudah nasa hutang tadopa simbolis. Nang ditubus Yesus kita. Maluwas siya pagkakumun simbolis. Dang ato ba ni simbolis mahita. Naong gabi anak ni debata mahita. Gabi si paniyang mahita di ibana. Tetelestai. Nunga marujo. Nunga marujung lapatan na dang nagabetos hosana dang na marujung muluna alay nari nang pinasahan ni Jesus nunga marujung nunga sikop panobusioni pakoko ni Jesus nunga tung masay sikop situtu di bagasan nguluta sudah na sa utang ta sudah na sa dosa ta lunas dibayar bahkan istilah nuaing digaransi. Isarani na manuhor sadabar kita siya toko misalnya manuhor keyboard nunga tatuhor keyboard tabayar lunas alay dilihat dong siya dihita sada surat warna surat garansi lapatanna adiga sega manang molado gangguan boy dong siya buwan tatusan dipading gamay dohot gratis songonima pa koko ni Jesus tuhita paano buson ni Jesus tuhita nunga sikok nunga marujung tetelestai nunga sikop setutu dangarong benahurang sudah dosa sudah hajatan sudah sepele beguang sudah pangalau siota nunga lunas dibayar Tuhan Yesus bahkan digaransi imana woi pasaat kami di bagasa kita di bagasa Burunginon amanginang merdomu alani sope ni kita nunga habis hubereng watuna alani masuk mahita tu panipuli na parjolo sahali tutu naung mate do Jesus di hau pinasilang
durus mudarna jalan marhitei di patupa Jesusima dihita hanguluan. Napaduaon ganup halak na porsia di ibana gabe madapot hatigoran dohot hanguluan nasa leleng nileleng na. Sudah hita naong dito bus Yesus kabaritaho ma pakoko ni Yesus tu sudah nasa jolma talungobi tu batak na pendilit asa song kita nasida pe madapot haluaon martang yang mahita mauliate madeho ali Tuhan nung maripah kulingi ho nung makadai ho Tuhan marhite hatami lohot to marihami hatami asa margogo hami tidak manghiutok kuri bagasan ngulunami marhite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hupa saat kami mamuse tu amang pembawa acara. Mula tema tu amang naposona di sada berita nauli nang di patubegihot kita saluhutna di mahatani di bata. Kita saluhutna di Bornginon na adong di bagas jumon mungkin nong tabegi sada hatani di bata di bagas Bornginon gabi tubuh sukun di bagas rohat tabe radedo amang naposona lau patorak kot hita seluhut atik boha adong nasolot di bagas rohat tabe asalam torang di patorang naposona di patorang dohot akadongan-dongan akanaposona nasian na adong di bagas jumon di hita di bagas Bornginon alai adorang so tapasah sukuta tu naposona Bornginon margobar maju hita di bagas Bornginon asa adong gabe sada si ingot-ingoton tu di perjupangatta di bagas Bornginon dipangido kami ma tu iboto nami ito cakra marbun baik kamu maju itu margobar maju hita di Bornginon. Oke, meliate itu Leo horasa manginang asa margobar hita upaya menon sianon mula-mulana alai dang unang lupa membain hati narara masangonon hubay maaba-aba na manginang buka video do kamera nada sada dua tolu smile. Oke, adong tiga di son, adong tolu sit buka repeda inang oke masai baga-baga do uli-uli sudah foto na di son. Oke, sada naik. Oke, mau lihat tema. Balik mah tu itu Leo. Mau lihat itu. Masuk mahita amang inang tu partikion bolotung aduk kita neng manukun neng pasahaton suku-suku nasalot birohat tabe jala dipangido kami ma tu amang evangelis Lekson Simanjuntak lamat dongani hita di bagas suku-suku ta di Bornginon. Mau lihat tema tu amang. Jadi mau lihat tema jumolo tadok tu naposoni tu hatta debata nong pasahaton tung masai takas hata di debata di batu begihu tu hita di apala Bornginon. Suang songoni pe amang inang mulu adong dope akan nasolot mungkin suku-sukun nah urang takas di bagasan rohata asa unang adong kemacetan ninna. Jadi boy mapasahaton muna suku-sukun boy ma surat to kamu melalui kolom komentar na adong di Zoom. Jadi bolo suarong benon suku-sukun sian kolom Zoom baru pe tabuka ma secara langsung. Alai jumolo ma amanginang molo neng manukun isi hamu ma di kolom komentar. Jadi melihat matutu amang pardita nami adong dison suku-sukun nama dok songonon bohado asabui totong ingototta naung sikop panubusion ni Jesus dihau pinarsilangi di sialana amang ala ni gudang ni masalah ulu gabi lupa ninna tarsongoni ma amang Boharo asa boy totong ingotota naung sikop panubusion ni Jesus Kristus dihau pinarsilangi
Ya, mau lihat di amang lekson si banjutak, mau lihat di hita saluhutna, aka hamba-hamba Tuhan na tergabung di CLFI, rak do hita di son saluhutna, rap mangalusi hita anong, dia kasukun naro tu hita, sukun na perjolo, waharo asabu totong ingotota, naung sikop do. Pakokok ni Yesusi dihita. Didok di Hosea 4 ayat 6. Marhite perbinotoan do asa panadauta tutuhani. Molo nungata tada jala molo nungata voto nata surati naung sikop do pakokok ni Jesus dihita dang tama behita ganggu dang tama behita mabiar ra songon nama sadihami di daerah Deli Serdangol na dia sama di Perngulusi Ganubari godang ado hala Kristen merdalan di perasaanna daripada di haporseon. Godang do dapat kita dia ka ganup perpunguan manang pertaniangan di ganup punguan do di ganup tangiang jok situ do tabege sesama dosa nami nabalgai, sesama dosa nami nagodangi. Nah, dapat kita dulu pengetisyoni, nah buasa totong dope pengakuan si somoni adong, nah ima nahurang tadap do panadaon manang pangatusyota taringo tupak kokop ni Jesus dihau pinarsulangi. Molo nunga songo sinakil nang dipitori do hita gabe jol mapertikor hita dangalani hati kurata alai hati koranna naung dipadumu do hita dawat ahmai jalan naung gabe anakna gabe ali-alena hita kurasa dan perlu behita ganggu di pakokok ni Yesus di bagasan mulut tatar songni mah kurasa amang oleh hati matutu amang dialus anasian amang jadi dihamu amanami dohotina nami ido tutu tunga hape namasa naung sikop do pakokop ni Yesus dihau pinarsilangi unang ganggu unang mose behita ahape siado patta di balgasan ngolutta. Jadi di sana namang nung ngadong tong songon suku-suku nong masuk di kolom komentar. Nama dokon songon dia do tabereng Jesus yang ayat kejadian mungkin kejadian sada ayat sada 1-10 sada patorang joamang dohok songon dia do taulah nima kasih ni Jesus tuhita di masa pandemi COVID-19. Adong dua suku-suku non nama suku namang. Halo. Songoni masuk suku namang. Nah, saya emang minta tolong diulangnya amang. Na perjolo nakingan Jesus siapa dan narubi ima di bayat di son sian sada Musa sada sahat ayat sada 1-10 sada. Mungkin nak nagajang do berengon ahon. Ay gajanggo sada Musa sada ayat sada 1-10 sada. Panopau. Buhado taida Jesus di si nin. Baik. Oke. Mau lihat di sukuna salinai rak doi terson do tak hamba-hamba Tuhan do tak pengurus di JLFI terlumu bima amang ketua nami nah do tak hamba Tuhan asing rak mengadusi hita jaka sukun narotu hita. Baik. Nah perjul sahali sada Musa
sada Musa tolu. Nah, dimulana ditoppa di batama langit dohot tanoon. Kata hata mananggoar debata. Debata di sana pawahom itu hita goar si hatolu sadaun ni debata. Nah, beresit bara Elohim. Dimulana ditoppa debata. Hata manang ima hata debata. Ima na pawahu tuhita. Ima goar hasi tolu sadaun ni debata. Dapat tidak manongani di 26 tolema ita toppa majalma tumiru rupata tudus tu pangalahota. Adong disan sada parapotan, arong bisa sada pakatayon, arong na makatai, arong dongan makatai, isay ama anak doto di Purbadia. Jadi disapa sebenarnya nungadarida anahi ima Jesus alai na lumitakas musay buhay bodota ima di sada musa tolu ayat 15 di basangonon. Jala bahinok kuma perbedaan na dohot boru-borui rodi pinoparmu tu pinoparna ibana mangalisaton ulum gabe par gutommu tabihulna omma tersongos sada nubuatan manang panurirangion tuna masa diari nanaing ro ribuan tahun nanaing ro ima Yesus Kristus perbada di sol ima perbadaan ni boru-borui dohot ulok di si imana mangku parhon simbolis anak ni boru-borui ino pernah ima Yesus Kristus nama te dia pinar silang tertanong jalahehe diari patuluhon disima takas idota Yesusi. Nah ima na boy upasahat di suku-suku na perjolo suku-suku na padua udah kingamang seleng na paduahon songo dia do taulahon nima kasih ni Yesus holong ni Yesus tuhita mungkin dang taulahon ramasuna tah pakilalahon holong ni Yesus tuhita di masa pandemi COVID-10 siang. Atar songo ni dora masuk ni suku-suku non. Songo dia do tabu makilala holong ni Yesus. Songo dia do tabu makilala parmahanyo ni Yesus. Songo dia do tabu makilala basa-basa ni Yesus di bagasan manang ditipki kofiton. Nah, oke, baik. Amanami inanami ya di dok sirajidau sonon bagiku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapanmu. Nah perlapatan mai nah mangula do debata disaluhut titki lau makorhon hinauli yang kahalak na persaya di ibana kusaon madi Roma walu ayat 20 walu alai taboto do salu nado manupak tunadenggan dia kana marholong ni roha di debata akana jinuna sian tahina hian ra gudang do akadongan berpikir molo tersongong bangsa Israel tutudo debata marholong ni roha tu hita molo marholong ni roha debata tu hita buasa luason na hita dijaja harajaunya kanasi raja Babel raja Surya raja Akanasi todo debata arong di tonga-tongata molo todo arong debata di tonga-tongata buasa luason na hita mawas male todo debata arong di tonga-tongata molo arong do debata di tonga-tongata buasa pasogwon na hita di bagasan permaraan amanginan marhite ayat Rom walu ayat 20 walu tidok alai taboto do saluhu nado manupak tunadenggan diaka namar holong roha di debata ra alani namasa kofiton moru marapasarian moru maraka perhepengon do gudang maaka susauna asing alai marhite ayaton dipatol has maduhita disaluhut na do debata mangula do pakita
gawe tau hading ganon dihita. Tumpe masa COVID de besaunari na niulan itangat mungkin hurang siyan na somal alay pos marawata. Di bali ni sude masalah. Di bali ni suya kana masa di bagasan mulutta makorhon hading ganon to dihita na makahulongi debata. So nima nabuhi pasahatan naman. Mauliate matutu amang di alus muna di dua suku non jala tung masay takas lo nakingan na Luzon. Dungi nang namangihuk musea amang arong suku-suku songonon. Buasa ikut sa pemati Jesus di hau pinarsilang yamang. Dang boy holat tersilang alay dang sa pemati. Oke. Mauliate sebenarnya nakin nung ngatong takas tolu narikau situ tu di patupah Yesus di hau pinarsilang ima panobusion asa dangadong dapat haluaun dangadong dapat panobusion yang po semarhite hadudurus di mudar Hebersia ayat 22 alai ala disodotong amang ketuata amang padita Thomas Siombing upasah tabitik yamang lau mangalusi tu suku-sukun na patuluhon. Moliate amang. Moliate ma di kesempatan nama nabai majo taringot tu sukun-sukun naking buasa ikon sampai mate Yesusi. Dungoni disambung ma buasa ikon mate di hau pinar silang. Jadi saya macai mantap do sukun-sukunon asa takas tarboto. Jadi naking ngai patorang ala amang padita ala mardosa dosu de jolmai dungoni upa tinuhor ni dosa ima hamatean. Jadi dalam haluar sian hamatean ikon adong nama nobus. Si penebuson kon mengalami kematian ini asa bui tadi tobus. Jadi kon mate Yesusi mengganti hita naik kon mate alani dosata. Aima. Jadi buasa kon mate ala neng ditobus Yesusi sudah jol mana neng mateon alani dosana. Ima lapatan na penebusan asa unang mate jol maon asa unang mate den neraka jolmaon ikon ditobus Yesusi digarar Yesusi oloi mana mate mengganti hita. Ima adungoni buasa ikon mate di hau pinar silang. Jadi adung madua nakingai patorang amak paditai. Buasa ikon mate di hau pinar silang, buasa ikon maduruson mudar. Dua di hau pinar silang dungoni manduruson mudar mengalirkan darah. Naking di Hebersia ayat 22 idok songonon. Molo so manduruson mudar dang adong hasesan. Tidak ada pengampunan kalau tidak mengalirkan darah. Jadi alanima asa adong hasesan ikon manduruson mudar Yesusi. Napa duahon buasa ikon mate di hau pinar silang. Ala didok naking silangi ima gambaran jolma nahona bura. Terkutuk. Jadi hukuman ni jolma nahona burai ikon di paku di hau pinar silangi. Nah jadi adong madua persoalan di son. Napar jolo bura. Napa duahon hamatean alani dosa. Jadi om mana di bereson Yesusi asa madurson mu dari mana? Molo imana mate di hau pinar silang digantung do tali dang mandurson mudar dang bui mana manyesa dosa. Dapat duaon. Molo mandurson mudar dari mana alai dang tergantung di hau pinar silang dang beres burai. Puji Tuhan. Mate mana di hau pinar silangi manduruson mudar asa boy di sesa Tuhani dosata dungoni mate mana di hau pinar silang asa di bereson Tuhani buratta. Jadi bura magambaran dang tarpasu-pasu di pertivion dungoni masuk maita tu nerakai ima bura nau parah.
alani tergantung imana ditobus Yesus ima boy hita lapasian burai burana di portibion dok burana di rakai dungoni alani hasesaon ni dosa marhite mudarnai boy tagabe hias songon hapas naking ngai patorang ala amak padita songoni ma taban siana Mulai itu amang. Jadi molo hulalangas natung takas be alus ni suku-suku ni buasa ikom sape tu namate Jesus dihau pinar silangi. Ala marhite dangadong hasisaan ni dosa marhite yang gosona madur semudan. Jadi dihamu amanami doho tinanami adong dope tikita sauti nai mulu adong dope naneng manukun mungkin boy mata bukan waing secara langsung adorang so arang nama manukun secara langsung masuk musai suku-suku di son alai atau cara mirip do tu suku-suku na berjolo nakingan so dia do carana marningo Jesus ganuk tiki. Jadi tarsongoni masuk suku mungkin boma dia ditabayamang sautik nai nong mengabai tualus naking na perjului. Mau lihat deh. Di sodotong amang si Manalu. Ya, Pak Manalu, kami beri waktu untuk boleh kasih jawaban. Baik. Mau lihat di amang pendeta hati Goran Manalu dengan pelayanan tulbudutan salvo. Jadi mau suku-suku sonon memang masalah seroha asabo ini pato orang. Bohado bainon asasa ni ingot Yesus ya tarsonir teh emang. Ido amang. Songo dia do carana asabo marningot tu Jesus ganuk tiki. Baik. Mau lihat mah dia amang nama dukun manang nai botoni bepe menang inang. Adong pepatah mandokon di pudinimu bilhu bereng di sudako di sambo di Medan arong tulisan songonon. Ingat selalu, lupakan jangan. Haha, itu dia. Jadi adong di pudinimu beli dokon, saya ingat mah unang halupa hodanin. Ada satu kosna sudah hitanang persia tu Yesusi sugari peta palupa manang tatutur lupa nunga dilehot debata tu hita to di perbadia manosoi hita asa unang boy talupahon Yesus. Sugari pe talupahon, sugari alay anggota di perbadia setia do ibana, dipaingot, ditogu, bahkan sugari pe hita mada buturosa manang nang lari hita. Anggo nung do tubuh hita padua lihon, anggo nung dorong di perbadia di hita, Yesus maringanan di hita, dipaingot to dinya debatado hita asa toktong taingot Yesus. Apa nama saya di Bertibion? Hasonangan dohot sitahonon, natabo dohot na hacit. To di perbadia manosoi asa sude akan natikos nong hiata bagi sedebata di pengot ibana. Jadi dang boy hita di silupa amang salingiling na ala to di ido si panosoi di hita. Ngoliate. Ngoliate matuto di alus muna amang padita Manalu. Jadi unang ganggu rohamuna amang na manukunon nakingan ay nung ngamian tod di porbadia tod di nidebata nalaho paingoton bison duau ninda tod di nidebatai. Amin. Amanami dohotina nami. Jadi tu dia pehamu mangalakka nalaho donganan dang nalaho lupa bi onai dokon nyamal amang padita king song menarik duh bigi song dia nakingan amang lupakan jangan. Ingat selalu, lupakan jangan. Ingat selalu, lupakan jangan. Jadi dia mau manami dohotina nami adong dope sautik naitik kita. Mulu adong dope na mungkin na naing manukun secara langsung boy mata buka sonari. Mulu adong dope aka suku-suku na hurang takas di hatorangan nong pinasaha ni naposona boy ma. Sambil paimaon sukun-sukun amang lekson adong naking di pasar amang paditay na ikon singo to ta ima
si pitu hatani Yesus di hau pinar silangi. Secara komplit sian permulaan satu akhirna termasuk tetelestai. Adong masa ada di si hatani Tuhan Yesus nama dok songonon. Eli, Eli lama sabachthani. Na cai perlu dohita parwahon hatani Yesuson. Adolah patana Eli, Eli lama sabachthani. Molo hata Indonesiana, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Molo hata batakna, debatakku, puasa tung tadi konommu au. Parwaon amang inang mojoison, ima saat pertama kali Yesus majou Tuhani dang beama alai Allah ngaputus behubungan saleleng ning ngolun Yesus si Bapa amana minda di surga Bapakku Bapa inna ala ditikima pertama kali Yesus menyebut Tuhani debata Allah ngaputus behubungan alani hita disima Yesus mengalami ditadikon malapatanna terpisah hita sia Tuhani iman neraka na dialami Yesus di hau pinar silangi dung di dok Yesus tetelestai nunga marujung nunga selesai di akhir di kata papi Tuhan nai do imana Bapa upasahat ma todiku tuho pulih hubungani na king didok Yesusi debata Allahku mengapa engkau tinggalkan aku terpisah dungoni dipulihkan selesai na tetelestai boy dok Yesusi Bapa mulak muse pemulihan hubungan Bapa idoi konta parwahon alani Yesusi mabaini sude gabe boy hita pulih boy hita majo Bapa tutuhani ala anak nahita asal mata jakon Yesusi di bagasan rohata dung tajakon Yesusi di bagasan rohata marhite to di parbadia mian ni mali bagasan rohata ba imana mapasingot hita imana mamangingot hita asa boy hita mangingot imana ido ba relasi antara hita dot Tuhan lima Mati itu na mga bay nakinga di hatorangan ni Nukosona di amang padita tomos si Hombing. Jadi di hamu ama nami doho tinanami boy mas secara langsung mungkin dibuka mikrofonnya unmute molo nanaing mangalihon suku-sukun. Hak matiki di hamu ama nami doho tinanami molo adong dope. Baik, mulu suadong be amang inang berarti nunga tuntas be sude nunga takas be taatusi di bagasan rohata alai adong do PHP naso tuntas tadanai na parpuri maon suku-sukunon tu amang padita na poson itu hatta songod dia do amang dalan patorakot tuna tua-tua niba dalan natigor tarlumobi taringot tuhau pinar silang ni Jesus ala natikinaing pasahaton jala dimuruki doiba didok pamalo-malohon realita do namang ya. Oke mau lihat sama dia do dalan patorakot tuna tua-tua ni iba dalan natigor. Oke mau lihat. Nah jadi memang dalan natigor molo di alat Islam di dok jalan yang lurus. Nah ternyata menarik sekali kalau di Alkitab di Al-Qurape diakui do bahwa jalan kebenaran, jalan lurus ima Yesus. Dala asadang adong masaha tuamai yang go somarhite Yesus. Permasalahanna bahado asaboi hita matuhaton Yesus ikon adong do hapersayahon
sekaligus dohot panopotion manang panidangion bahwa debatado Jesusi nang rotu pertibion gawe jolma dalam rupa manusia mate tertanam jalahehe yari batuluhon asa dalan lao hasesaan di dosa. Rom 10 ayat sia dohot 10 usaha tuhita ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesus huhut dihapor siay roham nang dipahehe debata ibana sian akka namate ay rohaido persea asa tuhatigoran pamanganido makatidakon asa tuhaluahon. Jadi dalam hati goran nanang si pasahaton tuaka naturas tabi ima jalan lurus Yesus Kristus naikon haperseota jalan naikon jakonota di bagasan ngulutta songo dia carana tato poti dosata sar Yohanes sadaya sia haposa do ibana mono tato poti dosata dungu sa sauna masudena sa dosa do nasa hage duhotta iya wirara pesona sebagai utar masongonita wirara pesongot bunga dadap gabi utar masongon hapas molo adong panopotion sian hita. Jadi dua hal na paling penting tahap percaya di bagasan rohata tapar hatopot melalui pamangata ay hapersiaw nido asa tuhaluaon panidangyo nido asa tu hanguluan tasoni mahurasa Ido mau lihat yang mangda di alus nang pinasaha muna jadi songonido amang joy na manukun nakingan mungkin mulai dok pamalo-malohon bah dok maridok pamalo-malohon alai hasit tonga dona pinasaha muna amang tuna tua-tuai. Jadi sotung gabe dia rohamuna mulai dok kamu pamalo-malohon alai hati dakku kamu motorus hasit tonga ni. Jadi mungkin tongon penutup ya sado ate molo neng penutup atar tabah. Jadi adong di son oma penutup ate amang na berpudi suku-suku songonon. Ada pernah saya baca bahwa Yesus disalibkan di tiang bukan bentuk salib. Apa sebenarnya yang betul? Songon dia dosa sitong na tikos na sitong. Mohon diberi jawaban menurut Alkitab. Nina suku-suku ni inangi. Pinasa matu amang. Baik. Secara fisik aladang disihita di tiha membatani Yesus dan bui foto otak apakah di kayu salib manang di tiang sula alai na tersorati medok naung tersilang do Yesus dihau pintersilang. Betul. Nah jelas silang manang salib terdiri dari dua bagian, satu vertikal, sadamai horizontal. Molohola vertikal di mana? Jongjong, jogor tukijang, dan silang warna. Hape dilon na tersurati, nang tersilang do Yesus dihau pinar silangnya. Atasongnya mau sama. Mau lihat amang. Jala mungkin songon nedok ni inangon mohon diberi jawaban menurut Alkitab. Tung apalah lando ayat-ayat ya. Di bagasan Bibel, di bagasan Alkitab nama dok tersilang do Yesus Kristus dihau pinarsilangi. Mungkin itu sautik. Jadi mau lihat matutu dihamu amanami dohot inanami nong pasahato suku-suku muna mau lihat manang di naposona nong mangalusia kasuku-suku ni pinasaha mamuse tuamang MC nama buaton acara tahun.